Sunjino na deges naning beliau wa man jama'a bainahuma iba kumpulia dua-duana marasyajar fikihia adong ibadah zohirnia marasyajar tasawufia adong ibadah batinnia. Makana alhamdulillah kita bain songonon pengajian ita kadi sasaulak fikih kadang ita sedip-sedip kondohat tasawuf. Bahkan pandokon ni para ulama degesan dunia batin ni bawon ias pada zohir ni bawon. Ang bosa bisa nantong dua-duana. Iman nakin na dokon niya isi-isi na manggabung antara fikih dot tasawuf faqad tahaqqaqa ima alak na benar, ima alak na so menyeleweng, ima alak na so sesat. Jadi ima rasyajar doita fikih dot tasawuf. Harana di dalam ilmu tasawuf adong sebahat 20 penyakit batin, 20 penyakit hati na mesti kita bersihkan, na mesti kita berusaha soias na 20 sifati melasian hati-hati niba. Sakurang-kurang na sa minimal na indara melasian hati-hati niba marakurang penyakit di hati-hati niba. Jadi insya Allah malam ini kita akan mengkaji satu dari 20 penyakit batin itu, yaitu kesombongan. Syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'i sairil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul hannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumil mizan, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma 'ajjalta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga alhamdulillah pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih dapat berkumpul di majelis pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya yang maha luas memberikan anugerah serta ampunan kepada kita semua. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya pada hari yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari seseorang lari daripada anaknya, lari daripada ayahnya, lari daripada sahabatnya, lari daripada hartanya. Dan juga pada hari yauma la yazillu illa zilluhu, tidak ada naungan melainkan naungannya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhususnya juga pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak berguna harta, anak, pangkat, jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu kita bacakan sholawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah dapat kita tentang kabar duka ayahanda salah satu guru tadi pesantren Mustofawiyah Purbabaru imana margolar ayahanda Mahmudin Pasaribu. Upar guru menajodo beliau di kelas pitu marasyajar ilmuna. Jadi kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan niat beliau diampuni oleh Allah dosa-dosanya, ditempatkan Allah di sebaik-baik tempatnya. Ala hadhihi niyah khususan ya Allah ila ruh almarhum Syekhina Mahmudin Basaribu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام جنيد البغدادي, berkata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Beliau seorang yang ahli di dalam bidang tasawuf. Beliau menjelaskan, barang siapa yang belajar ilmu fikih tanpa belajar ilmu tasawuf, maka dia adalah orang yang fasik, melakukan dosa besar. Dan barang siapa yang belajar ilmu tasawuf tanpa belajar ilmu fikih, maka dia adalah zindik. Zindik itu menghina agama. Dan barang siapa yang menggabungkan antara fikih dengan tasawuf, faqad tahaqqaqa, itulah yang benar. Jadi isuruh doita marsiajar ilmu fikih, tetapi ulang lupa untuk ilmu tasawuf. Harana isi ilmu batin bolarna. Payas ate-ate sonjia sulang sega karejo zohir nibai. Ulang fikih na sayo. Anggo fikih sayo dituntut inda jungada marsiajar tasawuf, roma dosa besar seperti ria, sombong, ujub, takabur, hasad, dendam, dengki. Isude larina tu ilmu tasawuf man. Kita jalaki guru na membidangi hal i bayas ati-atinta. Jadi ulang pikir na sajo dikaji. Tapas sako pasik kita mengekali dosa besar. Begitu juga sebaliknya ulang tasawuf sajo para syajaran. Ulang na zikir sajo para syajaran. Ulang na bayas ati-ati sajo para syajaran. Inna raiba marasyajar ibadah zahir, maka iba adalah menghina, melecehkan agama na yoban ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nda tolak sunjino na deges naning beliau, wa man jama'a bainahuma, iba kumpulia dua-duana, marasyajar fikihia adong ibadah zahirnia, marasyajar tasawufia adong ibadah batinnia. Makana alhamdulillah kita bain songonon pengajian ita kaji sasaulak fikih, kadang ita selip-selip kondohat tasawuf. Bahkan pendokon ni para ulama degesan dunia batin ni bawon ias pada zahir ni bawon. Ang bosa bisa nantong dua-duana. Imanakin na dokon niya isi-isi na manggabung antara fikih dot tasawuf, faqad tahaqqaqa, ima alak na benar, ima alak na so menyeleweng, ima alak na so sesat. Jadi imarasyajar doita fikih dot tasawuf. Harana di dalam ilmu tasawuf adong sebahat 20 penyakit batin, 20 penyakit hati. Nah mesti kita bersihkan.
Na mesti kita berusaha soias na 20 sipati melasian ati-ati niba. Sa kurang-kurang na sa minimal na indara melasian ati-ati niba, marakurang penyakiti di ati-ati niba. Jadi insya Allah malam ini kita akan mengkaji 1 dari 20 penyakit batin itu, yaitu kesombongan. Apa-apa yang disebut dengan sombong, apa penyebab seseorang itu bisa sombong, perlu kita kaji seulang sombong kita. Di dalam kitab pun diterangkan oleh para ulama bahwasana penyebab seseorang itu sombong, penyebab kesombongan itu adalah zurriyatun, keturunan perubara do menyebabkan kiba sombong. Memang nikmat don Allah Subhanahu wa taala. Ayah nia guru sekolah, kakek nia nama karomah, ompong nia muse guru nama ngaji, nadong sekolahna, nadong kajina. Jadi baik na keturunan nion keturunan ni malim-malim adong madayati-ation rasa sombong. Ahanay dokon sombong sahabat na julo marsapatu na binta, ya Rasulullah, pordentong ruan nami marbaju baru, porde ruan nami solok nami na baru, sombong deami, indah ning na binta. Palagit marbaju baru hotabusi baju baru mungan sombongi. Sunjedo ya Rasul na sombongi, gomtun nas. Imanay dokon na sombong, batorul haqqi wa gomtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Imanay dokon sombong. Itulah yang disebut dengan sombong. Jadi ben na malingon keturunan niya, ben na keturunan raja-raja niya misalkan, keturunan niya alak na goda niya disi, alak na raja, alak na dimuliawan, ngaray man ang yun na idokon ni na ituro niya. Padahal na idokon ni na ituro niya, umur na nabutul to. Ang ustad iro pantong na puso de, nga na perlu buat o nahanay perlu ko niya. Ang nabutul na udokon ni, berarti paling dari moho sombong wala na. Baturul haqqi, menolak kebenaran, wa gomtun nas, dan meremehkan manusia. Ima nilokon na sombong. Ang godong dote idia tinta ima ilawan tayo. Jadi nikmat doon keturunan na dikison nikmat, tetapi hati-hati dengan nikmat itu bisa menjadikan asbab kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kita menjadi alak na digis keturunan na, bahkan menjalaki pasangan pe na digis keturunan na, tetapi hati-hati bisa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar. Kemudian napadua na sebab seseorang itu muncul sifat kesombongan dalam dirinya, al-kibru bil jamal, nadegis rupona, nalaga kalakna, nadegis suarana, namalo mangkuling, nadegis wajahna, sombong gara-gara ninikmatun radon. Baik paten na suara niya, na iya sayo lumilaliya, sombong. Adong mayatete niya tergerak untuk sombong. Sebab jadikanlah nikmat Allah Ta'ala itu di jalannya, bukan untuk menyombongkan. Apalagi suruh niba ulang kiba sombong, apalagi suara niba ulang kiba sombong. Pokoknya dong belain Allah Ta'ala kelebihan dihiba na sodong dialak. Jadi Roma meremehkan alak na asin, Roma meremehkan alak na lain. Nabagaan doa, nadegesan doa, sombong. Hati-hati palilihin Allah nikmat na sombongan, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi bintay na buratan nilalala ay palilihin Allah kelebihan. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam, Allah berikan mukjizatnya, paling bagus wajahnya, paling ganteng, paling tampan. Naburatan ilala Nabi Yusuf manguban-uban na ina. Aso, mabiriya timbul sombong. Sedangkan sombongan maasbab ni iblis keluar sian sarugo, masuk tu bakasan neraka. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis sombong dan jadilah ia engkar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang jadi kita sombong dengan nikmat ni Allah. Dua, napatuluna bil kuwah, dengan kekuatan. Ia mana kuatna, ia mana gogona, dikampungi martua ia. Sombong maya dengan nikmat lelehin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah sebab daripada kesombongan. Kemudian napopat na bil mali wal ghina, dengan harta dan kekayaan. Wah, nabahat kalak sombong dengan harta dan kekayaan. Tola de kayo, tola bahkan disuruh dope. Anggo bisa sugari kayo do ita suri lesonan. Sumawa sumalo ita marsidoka. Sumalo ita mandalan kon nikmat na onan,
di jalan ridho ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang hati-hati, kekayaan dan harta yang Allah berikan bisa asbab seseorang itu menjadi sombong di hadapan Allah, sombong terhadap manusia, sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najolo pernah sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sumbayang nami sarupa dengan sumbayang nalai, puasa nami pe sarupa dengan puasa nalai, ibadah nami pe sarupa dengan ibadah nalai, cuman ya Rasulullah nakayuan kalai, adong jalai epe, adong harto nalai, jabat marsidokah kalai ya Rasulullah ngamampu ami menyaingi amal ibadah nalai." Ahamaning nabinda, wahai sahabat-sahabatku, alak-alak na fakiron, alak-alak na miskinon, mga luto nabi, wahai sahabat-sahabatku, rado muwajari sada kalimat na sarupo paalo na dohon iya na marsidokah na bahatani. Pala na 100 juta may sidokah ko niya sarupo baca morning na binta. Ahama ya Rasulullah, tasbih 30 kali, tahmid 30 kali, takbir 30 kali. Nah perlu ini habis sembahyang, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, 30. Allahu akbar, Allahu akbar, 30. Sarupo mapahalomo dohot bayo na marasidoka 100 juta itu bidalangan. Bain kayo na iya, ngadong jiba, nagit marasidoka ni, imay baca-baca. Inda baso kayo hong. So dapat ko pahalo nilak na marasidoka na kayo, imay dokon na binta aja kan. Wajar ya mu, ya malkon kalay nantong. Ternyata ibegi alak na kayo on. Hadis ni sampeyon ni Nabi, iya malkon kalay mo siya. Mamarsido ka kalay 100 juta, maradirham, maradinar, iya malkon kalay mo siya, tas binidokon ni Nabi on, ami pipot, pordoran yang dapat ni kalay. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, Allah, 30 kali. Akhirnya mga dolak na pakiri, ya Rasulullah, masarupo madadot kalay. Mandung ia malkon kalay musin idokon mi ya Rasulullah, maning nabinta. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ang gusto mo ni ngatar sa ingi itaibe, mandung kalebihan bilin Allah tuwalay. Mang kayo walay, adong harto dialay, rado pelay martasbih, rado pelay marsidoka, mandung mun Allah Ta'ala mainda na itapabayin-bayin na ning nabinta. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Maka na perluan dona kayoy, tetapi pemurah ramar sidokah raju mar amal ibadah. Imana degis naning nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita berhati-hati apabila Allah titipkan harta kekayaan, ulang sampai sombong. Penyakit hati-hati nomor 1, nah paling hebat. Kemudian apa di mana? Bil kibri bil ilmi, sombong dengan asbab punya ilmu. Guru mengajar, ustad kiai iundang tusi tuson, sombong dengan ilmunya. Manombo na iya do may lalaya guru na pado guru niya. Adong guru niya na to bang ngana gurunya ni ibe ben pintar na iya. Adong siya ilmu to. Jadi na murid niya do masudi ni perubai, ngana hebat deh. Padahal na guru do sudi siya don. Aso bisa do sombong dengan sebab ilmu. Jadi pada masa ajar kita somonon mengaji, hati-hati do dah. Memang nawarangan padilah nelak namar ilmu, bahayo nabi untuk kesombongan na copatan. Sarupa alak na kayo ng kinan copatan do pidalak namar ilmu. Songan amiani memang idungop na mga jaron na copatan yang disombong. Jadi ako pindah peben na malon na susombongan, somalo ita. Rak marasya ajar kita sunyi sulang sombong. Na sangat bahaya. Maka na sering kita mendoa paladong dititipkan Allah ilmu. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Au azilla au uzalla, au adilla au udalla, au azlimu au yuzlamu alayya, au ajhalu au yujhalu alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sesat dan menyesatkan kala. Sulang menyesatkan ku tu Allah. Aku berlindung kepadamu daripada tergelincir dan menggelincirkan orang dari jalan yang benar. Aku berlindung kepadamu daripada hina dan menghinakan orang, daripada zolim dan menzolimi orang, daripada jahil bodoh dan membodoh-bodohi, dibodoh-bodohi orang. Marlindung ibadu Tuhan. So ilmu ni baik menjadi ilmu na manfaat na barokah di dunia wal akhirah. Sada do na ita ajar kon alif bata tua nakta sampai tu kubur mantapot doh.
Makanya sebelum ibain ko ya tu tempat pengajian isuruh ya marasyajar tu pondok pesantren ajari jolo bismillah nia so mandaput ko ajari jolo Fatihah nia so daputan orang tua naon ulang sudah itu guru mandaput orang tua Fatihah muroson so ajari ayah Fatihah muroson so ajari umat baca jolo sampai walat tolib degesma ajari ma ke manisi sekolah mandaput kita orang tua naon ulang kita lehen sude tu guru sodong dihita ilmu nama ngoban kita tu akhirat naon pes sebab bisa sombong hati-hati dah kita guru-guru resonan nadong ison misalnya ilmu dititipkan Allah subhanahu wa ta'ala ulang sampai kita sombong innallaha la yuhibbul mustakbirin Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Kemudian yang terakhir sebab seseorang itu bisa sombong adalah bil wara'i wal ibadah dengan sebab warak dan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. On penikmat dan muntuhan maloya warak maloya meninggalkan separuh dunia dari hati-hatinya maloya ibadah khusyuk kepada Allah namar ibadah saja karejona bisa doon sombong bisa doon hati-hatinya muncul kesombongan. Seperti kisah Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama yang sangat termasyhur dengan kewaraannya, dengan ibadahnya, tapi sombong dia bodoh. Tombus mantong mengaligin tupi tu lapis lagi. Mana hebat deh. Saya tiap iligin ya non isadun dapat dia majawaban na. Pada sungkot mapersapaan, pasapa ujian jauh misalkan. Painti jolo ni kuli gitu ginjang. Ni dah butuh jawaban na ginjang. Ay Bal'am bin Ba'ura dengan ilmunya na ini sombong, dengan waraknya, dengan ibadahnya roh sombong ia tiada. Akhirnya mati dalam keadaan suhul khatimah, indah dengan para matena. Jadi hati-hati tak penyakit naonan. Paladong do sombong dia tiada. Dan anak na menek jadi, nai turun ta jadi, anak ta jadi, babiren ta jadi, parmain ta jadi. Apalagi mentong orang tua tak mangkuling dihita. Angkon itarimu asal nedokonni betul ulang kita cegah baturul haqqi wa ghamtun nas ulang remeh kon kalak ulang tolak kebenaran ini ieu nedokon na sombong anggo jabat do mandung ditolak ko kebenaran ini na sombong saja lo meita dan nama alaya sialak saja ditolak ke kebenaran ini sombong jadi alak-alak na semakin tinggi ilmuna semakin tawadhu tu Allah subhanahu wa ta'ala semakin rai baimot alak-alak na sorai paingot na manurun di iman na ang goja terasa di paingot na maratambah iman na jadi terbaca au di kita na mga jion isi sajo na rumah ngaji na manek sajo di iman na tiap malam Kamis memang malam-malam dalam yang au butuh ay mungkin na dapat isampayon di pengajian tasawur minon mudah-mudahan yang menambah ilmu dan amal ibadah di kita memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah jauhi kita dari sifat hati yang namanya sombong amin Allahumma amin insyaallah pada panjang umur kita bisa silaturahim bersusonon kita kaji sampai 20 penyakit hati-hati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.